Maayong bunta guys. So bagong abot guys karon ang akong bayog gikan sa loud no. So amo lang gisugat og amo lang gidalhan og banyera kay moilon ano kuan kining mga tulingan og pakan. Actually guys, ang kuan nila na tulingan pak ang kamera kaayo gyud guys. Ang kamera kay na may pudkuha nila na dagko nga barakaw guys 5 ka buok. So ang ako pa ninala karon guys, manlibor ta guys aron makabuhay buhay ta, makapalit ta og soft drinks kay kilaw ta karon og kuan tulingan. So, amo na karon kay gihilahungan guys ang mga isda pingon sa timbangan no. Ay aron matimbang layon para masunod dayon tong dagko na isda 5 ka buok. Siguro matimbang siguro to guys og kuan mga 14 ka buok. Kay ang barkaw man guys nagway motimbang og hapit 20 na 20 18. Lagi itong tulingan bariles ko na dagko kay kasagaran kay tag 30 kapin maabot 40. Kini barakaw gagmay gini siya guys. So amo gi paspasan og hakot guys aron madali pa kahuman pagkatimbang. Na guys. Na mo nang mga 20 na kapin guys. Kana barakaw ra na guys. Okay, thank you for watching.